जय गुरु मुझे वेलकम कर यूट्यूब चैनल देवराज लाइव विजन आपने केमती अच्छा मुझे भल आशा कर ठाकुर आप भल थे भगवान समस्त मंगल करूँ आसन जी आज गोटे नव ब्लग आज नव ब्लग में गोटे विशेष सत्संग जा जो विशेष सत्संग देखा माने आमर जो बर्तमान सबुआड़े माने सत्संग चलती जो भाद्र परिक्रमा जो सत्संग चलती से भाद्र परिक्रमा सत्संग आम जा देखा आमर जोटा भुवनेश्वर ओईटी होता ओईटी मंगला मंडप जोटा होता से देखा आम जोटा 8 नंबर जोन सेटा देखा कि सदैव भाईंकर केते सुंदर जाजन अवश्य मुझे तो लेट्रे जा पहुँचली माने प्राय माने किसी पड़ेला जाजन भाईंकर आती भी पार्टी मुझे आपमती लगुच निश्चय कमेंट करते जनइबे डेरी करवा नहीं आसुवा देखा सदैव भाईंकर बहुत सुंदर जाजन आसतु जो कथा कहते अनुसरण कर चलवा आम जीवन जो गुरु पुरुषोत्तम आसीगले से सब किसी आवश्यकता नहीं तेणु पूजा जिनटा किभली भाव पूजा करने पड़ो आम जीवन में आम दीक्षा नहीं आमर है कौन आम पाइले कौन जो सुशील दा कथा कहते सुशील चंद्र बसु सुशील दा जी कि तदनंतर सत्संग गवर्निंग बॉडी जे जनरल सेक्रेटरी थे से तो दीक्षा नेले दीक्षा नबार किछि दिन पर ठाकुर पाखे तो रही जाइछन्ती ठाकुर पचार हठात दिन पचारे बोले सुशील दा आपको गोटे प्रश्न पचारे ना कौन प्रश्न कहतु सुशील दा पुणी प्रश्न ठाकुर प्रश्न पचारे जे दिन दुनियार मालिक अखिल कोटि विश्व ब्रह्मांडर मालिक जी सी प्रश्न पचारे प्रश्न उत्तर मुझे कौन दे पारि सी हाथ जोड़ी कहले ठाकुर मु आपण प्रश्न उत्तर कौन देवी ना आपन को उत्तर दबा हम ना प्रश्नटा आगे शुणु कहले आपण जे दीक्षा नेले दीक्षा नहीं कि पाइले कौन बड़ बड़ुआर पड़गले पाइले कौन बर्तमान जदि मते आपण पचारे दीक्षा नहीं कि आपणकर कौन है कौन पाई मु दिन पाई रात पाई मास पाई वर्ष चली मुझे आपण पाखे कहीपर एते पाई जेकोसी समस्या कथा कहतु पारिवारिक समस्या कहतु आर्थिक समस्या कहतु सामाजिक समस्या कहतु जेकोसी समस्या कहतु प्रत्येक समस्यार समाधान श्री श्री ठाकुर पाखे मुझे ये आपण मैंने जो मैंने बस जन क्या भी छिड़ा कर दि जाव जो कथा ठाकुर कहले अम्य बाणी सम रियलाइजेशन इज गारंटेड टू ईच एंड एवरीबॉडी हु हैज कम टू द सुपर सोल समस्त किसी ना किसी अभिज्ञता अच्छी ठाकुर कहले व्यस्त हवा दरकार ना तुमको 3 दिन समय देली 3 दिन भितर 3 दिन पर मत आसिक उत्तरटा दब खाया नहीं पीया नहीं सोया निद निद नहीं भावुं ठाकुर को कौन उत्तर दे पुणी ठाकुर गोटे कंडीशन रखते मत एमती उत्तर देवे जो थे मु खुशी हेबी कौन कहे 3 दिन बीतीगला जो दिन ता पर दिन ठाकुर पाक जी राति शोती हठात स्वप्नदिष्ट है भाई शुणागला किए जमी कहते जे ठाकुर पाई कौन है ठाकुर तो पाई आउ कौन हम भारी खुशी हो गले दिन ठाकुर पाक सकाल गले ठाकुर कहले कौन होगा उत्तर पाईगले ना हाँ हाँ ठाकुर उत्तर पाईगले 3 दिन है मुझे व्यस्त होती कि काली राति मु उत्तर पाई जाइए ना कौन उत्तर पाइले ना ठाकुर मु तो दीक्षा नहीं आपन को पाई आउ कौन पाई मोर श्रेष्ठ प्राप्ति होती आपण जो कथा श्री श्री ठाकुर बाणी कहते मनीष जीवन उद्देश्य है ईश्वर प्राप्ति प्राप्ति शब्द अर्थ ठाकुर कहते धारण पालन संवेग सिद्ध व्यक्तित्व अधिकारी हवा आमर प्राप्ति से आमर प्राप्ति कौटी आम ये अटकी जाइछु जो कथा भगवान श्रीकृष्ण गीतार कहते चतुर्विधा भजते मान जन आसकृति अर्जुन आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरत सर्व 4 प्रकार भक्त कथा कही आर्त मोरी भाया लोक आर्तर पड़ी दुखर पड़ी अभाव पड़ी भगवान पाखक अनेक लोक असंख्य लोक ठाकुर पाक अर्थार्थी सेमती मान प्रतिष्ठा अर्थ एसबू बहु लोक ठाकुर पाक आसती पुणी जिज्ञासु जानिबार भाव नहीं कि ठाकुर किए कहीं आसती इत्यादि इत्यादि सब सरीगला तार भीतर आम रहीगले श्रेष्ठ भक्त कहते ज्ञानी भक्त जे तांकु जानिछि किंतु ये 4टा जाक भक्तों ठारू आउ जन भक्त अच्छा से श्रेष्ठ भक्त या भितर जानते ये कथा कहबार तात्पर्य होची श्री श्री बड़दा गोटे घटना कहबी श्री श्री बड़दा श्री श्री ठाकुर जो आश्रम देवघर थे हठात राति भक्त मान बसचंती
ଠାକୁରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଠାକୁର କହିଲେ ଆମେ ଏଖୁନି ପାବନା যাব ଜଣେ ଜଣେ କି ସବୁ ପଚରା ହେଲା କେମିତି ପାବନା ଯିବ କଣ କରାଯିବ ଯେତେ ସବୁ ସିନିୟର ୱାର୍କର ବସିଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସମସାମୟିକ ଲୋକ ବି ଥିଲେ କହିଲେ ଠାକୁର ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶ ତ ଅଲଗା ହେଇଯାଇଛି ভিসা করিয়াকু পড়িব পাসপোর্ট করিয়াকু পড়িব এসব ব্যবস্থা করিয়াকু পড়িব কালি অফিস খোললে সব ব্যবস্থা করা যাব আপন ଯିବେ শ্রী শ্রী ঠাকুরଙ୍କର মন সন্তুষ্ট হলানি ঠাকুর কলে বড়খোকাকু ডাক শ্রী শ্রী বড়দাଙ୍କୁ ডকা ହେଲା হঠাৎ শ্রী শ্রী বড়দা আসলে যেমতি লুঙ্গি পিন্ধিলে সেমতি আসলে ঠাকুর কইলে বড়খোকা আমি এখন পাবনা যাব আমার পাবনা যেতে ইচ্ছে করছে শ্রী শ্রী বড়দা কিচ্ছি কইলেনি প্রণাম করিকি গ্যারেজকু চালি গলে গাড়ি নেইকি আসি লগাই দেলে শ্রী শ্রী ঠাকুর বসিলে বাপ পুଅ ଦି ଜଣ ଯାକ ଚାଲିଲେ ସମସ୍ତେ ବୋକା ଭଳିଆ ଅନେଇଛନ୍ତି କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ବଡଖୋକା এখন আমার যেতে ইচ্ছে করছে না আর কোন দিন যাব তারপর ফেরি আসিକି ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ବିଶ୍ରାମ କରିବାକୁ ଗଲେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡଦାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଘେରି ଗଲେ ଯେମିତି ଘେରି ଗଲେ ସମସ୍ତେ ପଚାରିଲେ କହିଲେ ତମେ କେମିତିଆ ପୁଅ ସେ କେମିତିଆ ବାପା ରାତି ଅଧରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ତମେ ନେଇକି ଯାଉଥିଲ ଯଦି ବାଟରେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା କି ଧରିଥାନ୍ତା କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା କଣ ହେଇଥାନ୍ତା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡଦା ସବୁ ଶୁଣିଲେ ଗମ୍ଭୀର ହେଇଗଲେ କହିଲେ ଆପଣ ମାନେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନ ଇଷ୍ଟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିକି ଚାରିଆଡେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଏତିକି ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ଯିଏ ଈଶ୍ୱର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନ ଇଏ ଯେ ଅଖିଳ କୋଟି ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ ଦିନ ଦୁନିଆର ମାଲିକ ତାଙ୍କୁ କୋଉଠି ପୋଲିସ ଅଟକେଇବ ତାଙ୍କର ଭିସା ପାସପୋର୍ଟ ଦରକାର ହବ ଏତିକି ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲାନି ସମସ୍ତେ ମୁହଁ ତଳକୁ କଲେ ଏ କଥାଟା କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ଯେ ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ଯୁଗର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିବର୍ତ୍ତିତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର এই ধারা আমাকে দেলে সেটা হচ্ছে আচার্য ধারা যাহা ভিতর দেই আমি শ্রী শ্রী ঠাকুরଙ୍କୁ জীবন্ত ভাবে অনুভব করিবা এইভাবে লীলা চালিথিব যাহা শ্রী শ্রী বড়দা কହୁଥିଲେ 10,000 ବର୍ଷ পর্যন্ত ঠাকুরଙ୍କର কথা ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ପଡିବନି ମାନେ এই লীলা চালিথিব অদ্যাবধি সেই লীলা করেন গোরা রায় কেহ কেহ ভাগ্যবান দেখিবারে পায় আমি সেই লীলা চালিছি আমি কিন্তু বুঝি পারুনে আমি যোউটি রয়েছে সেইটি রহি যাইছি কারণ আমার ঈশ্বর প্রাপ্তি মানে আমি ঈশ্বর আপ্ত হেই উঠিনু হবাকু চাহুনু এবং তাঙ্কু পাইলে যে সবু কিছু মিলিব যাহাঙ্কু পাইলে আউ পাইবা বাকি রহে নাহি যাহাঙ্কু জানিলে আউ জানিবা বাকি রহে নাহি যাহাঙ্কু ভাল পাইলে হৃদୟରେ কেবে হৃদয়টা ভরি উঠে যাহাঙ্কু ভরসা কলে কেবলে নিরাশ হবাকু পড়ে নাহি সে হচ্ছন্তি শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র সেই অভয় প্রতিশ্রুতি শ্রী শ্রী ঠাকুর দেইছন্তি কিন্তু আমি রহি যাইছু কোউটি না আমার আকাঙ্ক্ষিত মঙ্গল কথা পড়া হউতিলা আমার কোউথিলে মঙ্গল হবো মু সেই ভিতরে রহি যাইছি কিন্তু পরম পিতাঙ্কর ইচ্ছা হি মঙ্গল তাঙ্কো ইচ্ছা হি মো ভিতরে পূর্ণ হেউ এই কথা কিন্তু মু ভাবি নাই শেষ গোটে গপ কইকি শেষ করিবি আমার ধরন্তু রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু से कहले मु तिहार जेल जीवी तिहार जेल आपण जानते विराट बड़ जेल जेते प्रकार हार्डकोर माओवादी नक्सलाइट आरंभ करी जेते सब बहुत माने खराब काम करथांती से माने से जेल रे थांती कहले मु जीवी समान को भेटिबी सब प्रकार व्यवस्था करा गला राष्ट्रपति आसिले राष्ट्रपति बसिले कहले मु समस्त संगे जन संगे कथार्ता हेबी लंबा लाइन लागिला कहदी मान कर कहले तमर कोन असुविधा আছে जन की पचारले जन कहले आगे मत बेडसीट देसन जे बेडसीट मत भल लागुनी मत कि भल बेडसीट दरकार मुझे धनी घर पिला ताको बेडसीट दबो ता दुटा बेडसीट लेखा के कहले आगे मत डाली भल दउना ति घरे माने मोटा डाली खाइटी पानिया डाली दउछन ताको दिया के कहले आगे साबुन भल दउना माने जे जहा जहा दरकार थला से सब मागिले शेषुक जो कयदिटी थिला सी आसिला एवं आसिकी कहला राष्ट्रपति पचार तमर कोन दरकार तमर कोन अभाव अछि ना आगे मोर किछि दरकार नै ना तुम किसी दरकार तू जहाँ मागे मु देवी ना आगे जदि कहते मत आप मुक्त कर दे आपण जानी राष्ट्रपति गोटे राजक्षमा अच्छी से चाहिए सब किसी करें विराट बड़ दोष को एकदम उड़े दे पारे कह तू आज तू मुक्त हो मुक्ति कर दिया आम ईश्वर पाख आसु ठाकुर पाख आसु से मुक्त हाँपाई से प्रभृति चापर मुक्त हाँपाई ना यही धन संपत्ति बागर स्वामी परिचर्या कि जहाँ किसी पोस्ट पोजिशन यार भीतर रही आम यार भीतर रही जाइछु सेति पई वर्तमान आचार्य देव से कथा ही कहते जो डीपी वर्क चलती प्रति घरे घरे जाकि ठाकुर से मूल उद्देश्यटा आमको जन देवा पड़ो आम जीवन उद्देश्य हूँ ईश्वर प्राप्ति एवं ये मनीष जन्म हूँ दुर्लभ जन्म यही जन्म जमती आम श्री श्री ठाकुर को प्राप्त हो तेना आसतु सी आह्वान देती
तांकरी भाषा रे से छड़ा के हम लास्ट करिवे दिन दयामय डाकছে रे ओई दिन दयामय ডাকছে রে ওই দিন দয়াময় ডাকছে রে ওই এখন তুই উঠরে জেগে জীবন পথে প্রতি হয় কৃষ্ণ পথে চলবে ভেবে জীবন পথে প্রতি হয় কৃষ্ণ পথে চলবে ভেবে দিন দয়াময় ডাকছেন রে ওই দিন দয়াময় ডাকছেন রে ওই এখন তুই উঠরে জেগে জীবন পথে প্রতি হয় কৃষ্ণ পথে চলবে ভেবে জীবন পথে প্রতি হয় কৃষ্ণ পথে চলবে ভেবে বাজার ঘুরে বাঁচতে গুরু নিষ্ঠা গেল জাহান্নামে ভাঙবে কি তোর সন্তান মনে হবে কি কিছু লাখ জন্মে মধ্যই সাই বিভেদ করিস শ্রী চৈতন্য রসুল কৃষ্ণে জীবধারে আবির্ভূত হন একই ওরা তাও জানিস না তাই সিদ্ধান্তে যে আসতে না রে সিদ্ধান্তে যে আসতে না রে সিদ্ধান্তে যে আসতে না রে তবে কি চলন বিবেকি বুদ্ধি তাহার আদর সিদ্ধান্তে যে আসতে না রে সিদ্ধান্তে যে আসতে না রে তবে কি চলন বিবেকি বুদ্ধি তাহার আদর শোনাই দিন দয়াময় ডাকছেন রে ওই দিন দয়াময় ডাকছেন রে ওই এখন তুই উঠরে জেগে জীবন পথে প্রতি হয় কৃষ্ণ পথে চলবে জীবন পথে প্রতি হয় কৃষ্ণ পথে চলবে নিজে সিদ্ধ না হয়ে যে লোকে মন্ত্র কয় নিজের করে সর্বনাশ যজমানের ক্ষয় সিদ্ধ নয় মন্ত্র দেয় মরে মারে আর করে খায় নিজে সিদ্ধ না হয়ে যে লোকে মন্ত্র কয় নিজের করে সর্বনাশ যজমানের ক্ষয় দেব দেবতা হাজার ধরি আচার্য যার ইষ্ট নয় দেব দেবতা হাজার ধরি আচার্য যার ইষ্ট নয় কষ্টকর বুঝে রাখি জীবন চলার নিজে হাত ভয় পুরুষোত্তম আসেন যখন সব গুরুরই সার্থকতা ধরলে তাকে আসে না কো গুরু ত্যাগের ভিন্ন কথা তাই দ্বন্দ্ব বাধা বিঘ্ন ধরি দ্বন্দ্ব বাধা বিঘ্ন ধরি দক্ষ কুশল করি যাবে দ্বন্দ্ব বাধা বিঘ্ন ধরি দ্বন্দ্ব বাধা বিঘ্ন ধরি দক্ষ কুশল করি যাবে দিন দয়াময় ডাকছেন রে ওই দিন দয়াময় ডাকছেন রে ওই এখন তুই উঠরে দেবে জীবন পথে প্রতি হয় কৃষ্ণ পথে চলবে জীবন পথে প্রতি হয় কৃষ্ণ পথে চলবে জীবন পথে প্রতি হয় কৃষ্ণ পথে চলবে দিন দয়াময় ডাকছেন রে আজের ব্লগ
ब्लॉग तो देखिले केमती मैंने जो भाद्र परिक्रमा जो सत्संग केमती मैंने सदैव भाईर केते सुंदर जाजन आपन केमती लगिला निश्चय कमेंट कर जणिबे पुणी देखा गोटे नवा ब्लॉग रोचे आपन प्रिय देवराज नमस्कार जय जगन्नाथ जय गुरु।